فاطمہ، میں ہماری شادی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ سنو ایڈم، وہ بات کاٹ کے بولی تو ایڈم نے دیکھا پھولدار سکارف کے حالے میں مقید اس کے چہرے پہ خفگی تھی۔ وہ خوش شکل اور صاف رنگت والی پورے اعتماد مگر سنجیدہ سی لڑکی تھی اور اس وقت وہ تکلف سے بیٹھی نظر آتی تھی۔ میں کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ تمہارا اور میرا رشتہ ارینج طریقے سے ہوا تھا، تب تم فوج میں تھے۔ میں کتنے عرصے سے تمہارے نام پہ بیٹھی ہوں، تم نے فوج چھوڑ دی، پھر تمہیں کوئی نوکری نہیں ملی۔ وون فاتح کی نوکری بھی تم سے مستقل نہ ہو سکی۔ وہ تو صرف چند دن کی تھی، مگر وہ نہیں سن رہی تھی۔ اب تم بتاؤ، میرے والدین کیسے تمہارے ساتھ میری شادی کر دیں؟ ایڈم، جب تک ان کو کوئی فائنینشیل سیکیورٹی نہیں ملے گی وہ شادی نہیں کریں گے۔ اب خالہ بتا رہی تھی کہ تم ایک دم سے لکھنے لکھانے کی طرف چلے گئے ہو۔ ایڈم، یہ کیا ہے؟ ایڈم کے رخسار گلابی ہوئی۔ یہ عیب و وینا وہ الگ بات ہے فاطمہ، میں صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ انکل اگر مجھے تھوڑا وقت دے دیں، بس چند ماہ، تو میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا۔ بس وہ یہ 2 ہفتے کے اندر اندر اسٹیبلش ہونے کی شرط چھوڑ دیں۔ تم خود بتاؤ فاطمہ، 2 ہفتے کے اندر میں کیسے امیر ہو سکتا ہوں؟ وہ روحان سا ہوا، تو چند ماہ میں کیسے ہو گئے؟ ایڈم چپ ہوا، تھوک نکلا۔ مجھے امید ہے کسی طرف سے، بس یہ سمجھو بہت جلد میرے پاس پیسہ آ جائے گا۔ خزانہ نکالنے کے بعد بیچنے میں بھی وقت لگنا تھا۔ بغیر محنت کے، بغیر ہاتھ پاؤں ہلائے، وہ طنز سے بولی۔ اس طرح اچانک سے کیا تمہارے باغیچے سے تیل کا کنواں نکلے گا یا صحن خزانہ دفن ہوا ملے گا؟ بس زور سے ہارن بجاتی سائڈ سے گزری اور ایڈم بھی اندر تک ہل گیا، نظریں چرا لی۔ بالفرض میرے گھر کی زمین سے خزانہ نکل آئے تو کیا تم مجھ سے شادی کر لو گی؟ نکل بھی آیا تو کون سا تمہارا ہوگا؟ وہ سر جھٹک کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایڈم، تم کوئی اچھی نوکری ڈھونڈو، اور اگر ایسا نہ ہوا تو یقین رکھو باپا یہ رشتہ ختم کر دیں گے۔ میں پہلے ہی ماما باپا کی پریشانی دیکھ کے ڈسٹرب ہوں۔ فاطمہ، وہ ملتجی انداز میں کھڑا ہوا۔ پلیز تم میرا یقین کرو، میں محنت کروں گا اور کوشش بھی۔ اور یکدم وہ ٹھہرا اور ٹکر ٹکر اسے دیکھنے لگا۔ اطراف سے گاڑیاں ہارن بجاتی زن سے گزر رہی تھی، مگر ایڈم بن محمد بالکل گمسم ہو گیا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ باپا یہ رشتہ ختم کر دیں گے ایڈم؟ نہیں، اس سے پہلے تم نے کہا خزانہ نکل بھی آیا تو میرا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وہ جیسے کسی خواب سے جاگا تھا، 557 سال قدیم خواب سے۔ کیوں نہیں ہوگا وہ میرا؟ وہ تو میرا وانی میں کہہ گئی، یہ کتابیں پڑھ پڑھ کے دماغ خشک ہو جاتا ہے۔ اس نے سر جھٹکا اور بینچ سے اپنے قانون کی موٹی سیاہ کتابیں اٹھائی۔ ایڈم یک تک اسے دیکھ رہا تھا۔ فاطمہ نے چیزیں سمیٹ کے اس کو دیکھا تو وہ اسی طرح حیران اور گمسم سا کھڑا تھا۔ اس نے گہری سانس لی۔ ٹرویٹرو ایکٹ 1995۔ تمہیں نہیں معلوم ایڈم؟ اور ایڈم بن محمد کے سارے خواب کسی ایسے ہیرے کی طرح چکنا چور ہوئے جس کو آسمان سے زمین پہ پھینکا جائے اور اس کی چمکتی کرچیاں دور دور تک پھیل جائیں۔ حالم کے بنگلے پہ اندھیرا پھیلا تھا۔ پورچ کی بتی آج پھر بجھی تھی۔ داتن اندر آئی تو پہلے پورچ روشن کیا، پھر لاؤنج کی بتیاں جلائیں۔ تالیاں وہاں نہیں تھی۔ تہ خانے کی طرف جاتا دروازہ کھلا تھا اور وہاں سے روشنی آ رہی تھی۔ داتن نے گروسری کے تھیلے وہیں رکھے اور برہمی سے ماتھے پہ بل ڈالے زینوں کی طرف آئی۔ تم نے لاپرواہی کی حد کر دی، دروازہ کھول کے بیٹھی ہو، اتنا قیمتی سامان رکھا ہے یہاں۔ اور داتن زینے دھپ دھپ اترتی نیچے آئی اور اس پہ چڑھ دوڑی جو فرش پہ اکڑوں بیٹھی تھی، اور اگلے ہی لمحے وہ ٹھٹکی، بے یقینی سے گردن چاروں طرف موڑی۔ کہاں بنے سیف کے مختلف دروازے کھلے تھے اور وہ اندر سے خالی تھے۔ پینٹنگز کے کارٹن بھی غائب تھے اور خالی ڈبے اور کھڑکی کے ٹکڑے ادھر ادھر بکھرے تھے۔ داتن پدوکا نے دہل کے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ وہ خوف تھا۔ تالیہ؟ داتن نے اسے سر سے پیر تک دیکھا، پھر اسے فکر ہوئی۔ تمہیں کیا ہوا ہے اور یہ سب کہاں گیا ہے؟ اگر اب میں سوچوں تو وہ خوف تھا بچپن میں،
मैं उसको देखती अपनी रो में कह रही थी। शायद दातन के चेहरे की लकीरों में अपनी जिंदगी की फिल्म चलती देख रही थी। और वो लालच भी था और जबर भी। कौन सा जज्बा पहले आया मुझे नहीं याद, लेकिन जब यतीम खाने और बाद में मेरे फोस्टर पेरेंट्स के घर में मुझे जबर से दबाया जाता, ख्वाहिशात को पूरा करने से रोका जाता, तो मैं चोरी करने पे मजबूर हो जाती। फिर वो आदत बन गई, चुरा लेना और पूछे जाने पे झूठ बोल देना। लेकिन अब अगर सोचूं तो हावी तरीन जज्बा खौफ होता है। तालिया, तुम ठीक हो? दातन उससे लम्हे भर के लिए भी नजरें हटाए बगैर कुर्सी खींचती करीब आई और बैठी। मैं हमेशा खौफजदा रही हूँ। ये डर कि मेरी बात सुनी नहीं जाएगी या मुझे डांट के खामोश करा दिया जाएगा मुझसे झूठ बुलवाता रहा। और जब डर खत्म हो गया तो ये इनसिक्योरिटी पैदा हो गई कि अगर मैं मन गढ़ंत बातें नहीं कहूंगी तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। लोग मुझे मेरे सच के साथ कबूल नहीं करेंगे। मैं हमेशा खौफ के ज़ेरे असर रही हूँ दातन। मैं कभी बहादुरी से अपने असल का सामना नहीं कर सकी। उलझी बिखरी सुनहरी लटें उसके गालों पे झूल रही थी और वो दीवार को देखती बेखुद सी बोले जा रही थी। लेकिन फिर मैं ऐसे इंसान से मिली जिसने मुझे सिखाया कि इंसान की सबसे बड़ी खूबी उसकी सच्चाई और अमानतदारी होती है। जो लोग सच्चे होते हैं वो अपनी नजरों में बाइज्जत होते हैं, अपने कोल के पक्के होते हैं, इनके सारे खौफ दूर हो जाते हैं, वो सर उठा के जी सकते हैं। सिर्फ वही होते हैं बहादुर। और मैंने सोचा कि मैं भी ऐसी बनना चाहती हूँ। तालिया, दातन इसे तशवीश से देख रही थी। मगर ये इतना आसान नहीं था। तालिया उदासी से मुस्कुराई। पहले अपने सारे झूठों की सजा मिलनी थी, पहले कफारे अदा होने थे। मेरे साथ जिंदगी ने ही झूठ बोल दिया दातन। इसकी गुमसुम आंखें पानी से चमकी। मुझे कुछ और दिखा के कुछ और अदा कर दिया। मुझे इतना नाकाबिल एतबार बना दिया कि अगर मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बोलना चाहूँ तो भी कोई यकीन नहीं करेगा। तालिया, क्या हुआ है? मगर अब नहीं दातन। इसने आंखें पोरों से रगड़ी। अब मैं इस खौफ के साथ नहीं जीऊंगी। अब मैं भी एडवर्ड की तरह सच बोलना चाहती हूँ और वॉन फाते की तरह अपने गोल को सच्चा बनाना चाहती हूँ। मैंने बहुत से कानून तोड़े हैं, अब मजीद नहीं तोड़ूंगी। ये सब एतराफ में नजर दौड़ाई। ये सब मेरा नहीं था, ये सब दूसरे लोगों और म्यूजियम्स का था। मैंने एक एक चीज वापस कर दी है। जिसे चुराना आता है वैसे ही गुमनाम तरीके से लुटाना भी आता है। दातन ने दहल के फिर से सीने पे हाथ रखा। तालिया, ना करो वो सब। और जो कुछ मैं खर्च कर चुकी हूँ, वो बात जारी रखते हुए बोली, उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ईमानदारी के बाइस अल्लाह ताला और फिर वो लोग जिनसे मैंने वो चीजें चुराई थी मुझे माफ कर देंगे। अब क्या होगा तालिया? तुम कहाँ से खाओगी, क्या कमाओगी? दातन ने दहल के सीने पे हाथ रखा हुआ था। तालिया ने गहरी सांस ली और बाल कान के पीछे अड़ से। मैंने जॉब ढूंढ ली है और मेरे पास बहुत सा जेवर भी है जो वाकई मेरा है। और मुझे एक और जगह से भी उम्मीद है। इसके जहन में सनबाव का जहन घुमा। हाँ, मुझे अभी भी बहुत सारा पैसा हासिल करने का शौक है, लेकिन अब मैं सिर्फ उस पैसे को कबूल करूंगी जो वाकई मेरा होगा। फिर नम आंखों से मुस्कुराई तो दातन ने देखा इसकी नाक सुर्ख पड़ रही थी। वही तुम्हें ये काम छोड़ने पर मजबूर नहीं करूंगी। तुम अपने फैसलों में आजाद हो। मैं और तुम हमेशा दोस्त रहेंगे। दातन ने मलाल से इस खाली खाली से कमरे को देखा। ऐसा क्या हुआ 4 दिन में जो तुम इतनी बदल गई हो तालिया? मुझे वॉन फाते से मोहब्बत हो गई है दातन। जख्मी सा वो मुस्कुराई और कपड़े झाड़ती उठ खड़ी हुई। दातन सांस रोक के उसे देखे गई, फिर कहने की कोशिश की, 80% लोगों को हर 6 माह बाद नया क्रश हो जाता है
اور 2-4 माह में उतर भी जाता है, मगर तुम नहीं समझोगी दातन, वो मुस्कुराते हुए बोली। फिर एड़ियों पे गोल गोल घूम गई। खाली कमरा बहुत खुला खुला सा लग रहा था। मैंने ये सब वापस कर दिया है, मगर फिर भी मेरा दिल हल्का क्यों नहीं हुआ, इसने सोचा था। तभी मोबाइल बजा तो तालिया ने उसे निकाल के देखा। क्या हम मिल सकते हैं? एडम का पैगाम वहां जगमगा रहा था। एडम रेस्टोरेंट की आखिरी मेज पर बैठा बेचैनी से उसका इंतजार कर रहा था। तालिया जैसे ही दरवाजे से अंदर दाखिल होती दिखाई दी, वो उठ खड़ा हुआ। वो हशाश वशाश और ताजा दम लगती थी। सादा बाजुक रंग पहने, बालों में हेयर बैंड लगाए, सर पे तिरछी हेड जमाए, मुस्कुराती हुई इसके सामने आई और कुर्सी संभाली। फिर कोहनियां मेज पे रखी और फिर चमकती आंखों में शरारत भर के उसे देखा। मैंने सारा उधार शुदा माल असल मालिकों को वापस कर दिया है, फातिहाना अंदाज में बोली तो एडम फीका सा मुस्कुराया। गुड, सिर्फ गुड? अरे इस पे तो तुम्हें अपनी शहजादी की शान में एक कसीदा लिखना चाहिए था। तालिया, वो धीमा सा बोला। चेहरा बुझा बुझा सा लगता था और उदास नजरें तालिया पे जमी थी। सनबाव का खजाना? हाँ, वही बताने लगी थी। वो जोश से आगे को झुकी। फातिह साहिब ने घर मेरे हवाले कर दिया है। कल सुबह मलाका जाएंगे। मैंने खुदाई का सामान खरीद लिया है। हमें एहतियात से खुदाई करनी है ताकि खजाना निकाल के हम कोई निशान छोड़े बगैर सेन को बराबर कर दें। और तालिया, तो खजाना हमारा नहीं है। एकदम से जैसे सारे शहर में सन्नाटा छा गया। तालिया टुकर टुकर उसका चेहरा देखने लगी। क्या? उसे वाकई समझ नहीं आ रहा था। वो खजाना हम नहीं ले सकते। तालिया ने इसे यूं देखा जैसे उसका दिमाग चल गया हो। फिर इधर उधर निगाह दौड़ाई। लोग अपनी अपनी मेजों पे खाने पीने में मगन थे, कोई उस तरफ मतवज्जो न था। क्यों? वो हमारा है, हमने दबाया है। मगर 6 सदियों तक उसकी हिफाजत हमने नहीं, जमीन ने की है। उसे अमानत की तरह अपने अंदर हमने नहीं, जमीन ने छुपाया है। तो ये कि जमीन सरकार की होती है। वो बिल्कुल सुन रह गई, साकित, मुजस्सिम। इर्द गिर्द फिरते लोगों के हजूम में भी इसे कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। ट्रेड ट्रूव एक्ट के तहत मलेशिया की जमीन से कोई भी छुपा हुआ खजाना ढूंढने पे शहरी का फर्ज है कि वो इसे हुकूमत के हवाले कर दे, क्योंकि जमीन में छुपे खजाने सरकार की मलकियत होते हैं। अगर हम इसकी इत्तला हुकूमत को नहीं देंगे तो हम मुजरिम होंगे और पुलिस हमें गिरफ्तार कर सकती है। खजाना छुपाने पे भारी जुर्माना और कैद की सजा है। वो खजाना? वो एकदम गुर्राई, फिर आवाज मध्यम की। वो खजाना हमारा है, जायज और हलाल। वो हुकूमत का नहीं है। वो सिर्फ इसी सूरत में हमारा हो सकता था अगर इस पे 50 साल से कम अरसा गुजरा हो या इसको हमारे आबाओ अजदाद ने दफनाया हो और हम इस पे क्लेम कर सकें। मगर हम क्लेम साबित नहीं कर सकते। कानूनन वो हमारा नहीं है। मेरी बात कान खोल के सुनो एडम। वो मेज पर जोर से हाथ मार के बोली। मैंने सारा लूटा माल वापस कर दिया क्योंकि वो मेरा नहीं था। मैंने फिर से जिंदगी शुरू की, जॉब ढूंढी। एक नीलामी पे उनसे झूठ बोला था तो वो नाराज हो गए थे। इस नीलामी पे उनसे सच बोला। अब मैं जमीन को सौंपी, अपनी अमानत वापस लेने आई हूँ तो तुम कह रहे हो कि मैं उसे छोड़ दूं? गलत। मैं नहीं मानती ऐसे कानून को। मुझे और तुम्हें मालूम है कि वो खजाना हमारा है और जायज है, तो हम किस तरह उसको छोड़ दें? मुझे भी उसकी उतनी ही जरूरत है जितनी आपको, लेकिन मैं कानून नहीं तोड़ूंगा। अलबत्ता मैं आपको मना भी नहीं करूंगा, ना मैं किसी को बताऊंगा। आप खजाना निकाल लें, बेच दें, जो भी करें, आप ये सब अपने लिए करेंगी। मगर एक फैसला आपको अभी से करना है। क्या आप वाकई ईमानदार बनने जा रही हैं? अगर ऐसा है तो आपको मुल्क के कानून का एहतराम करना होगा, और अगर आप ये नहीं करती तो क्या आप खुद अपने वादों पर यकीन कर पाएंगी?
وہ خزانہ میرا ہے۔ وہ دونوں ہتھیلیاں میز پہ جمائے اٹھی اور اس کی طرف جھک کے غرائی۔ تمہارے اصول، تمہارے قانون، تم سب جہنم میں جاؤ۔ مجھ سے میری زندگی لے لی گئی، مجھ سے فاتح کو لے لیا گیا، میرا باپ وقت کی چابی نے مجھ سے دور کر دیا، میرا آخری رشتہ تھا وہ، اور وہ بھی مجھ سے چھن گیا۔ غصے سے منہ سے نکلا، میں پہلے ہی اپنی بیشتر دولت دے چکی ہوں اور اب میں اپنا جائز خزانہ بھی دے دوں؟ ہرگز نہیں۔ اس کا رنگ شدت جذبات سے سرخ پڑ چکا تھا۔ میں نے کہا نا، آپ اپنے فیصلوں میں آزاد ہیں۔ فتویٰ بہت سی چیزوں کی اجازت دے دیتا ہے، لیکن جس دین کو میں مانتا ہوں اس میں تقویٰ انسان کو بہت سے غیر ضروری بوجھ سے بچا بھی لیتا ہے۔ میں اپنے زمین پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ وہ سادگی مگر اداسی سے کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بجھی بجھی سی تھی۔ تالیہ نے ایک غضیلی نظر اس پہ ڈالی، پرس تب بوجھ کے اٹھایا اور تیز قدموں سے آگے بڑھ گئی۔ ایڈم نے اسے دکھی دل کے ساتھ جاتے دیکھا۔ ملال اور درد بہت تھا، مگر ایک بات طے تھی کہ آدم بن محمد کا سر جھکا ہوا نہیں تھا، ہر بوجھ سے آزاد۔ اتوار کی صبح اشر محمود کے قلعہ نما گھر کے لون میں ہرن دھوپ سینکتے دکھائی دے رہے تھے۔ صبح خوب بارش ہوئی تھی، سارا لون نہا دھو کے نکھر نکھر کیا تھا۔ اب اچانک سے دھوپ نکل آئی تو ہرن گھاس پہ سست سے لیٹ گئے تھے۔ لون کے وسط میں لکڑی کی سیڑھی بنی تھی جو اوپر ایک کنوپی تک جاتی تھی۔ مخروطی چھت والی کنوپی کے اندر لکڑی کے بینچ آمنے سامنے رکھے تھے۔ اشر ایک بینچ پہ براجمان پیر کنچی صورت میز پہ رکھے ہوئے تھا، جینز کے اوپر ٹی شرٹ پہنی، بالوں کو عام دنوں کے برعکس ماتھے پہ بکھیرے وہ اخبار سامنے پھیلائے ہوئے تھا۔ ایش! اس نے زینے چڑھنے کی آواز سن لی، پھر بھی اخبار پڑھتا رہا۔ جب اسرا سامنے آ کھڑی ہوئی تو اشر نے اخبار کا کونا موڑا اور سپاٹ سی نظروں سے اسے دیکھا۔ اتنی سو خیریت؟ انداز سرد تھا۔ مجھے بات کرنی تھی۔ اسرا شدید پریشان نظر آتی تھی۔ اسکرٹ کے اوپر کندھوں کے گرد سادہ شال لپیٹے، وہ میک اپ سے خالی چہرہ لیے، بال باندھے یوں دکھائی دے رہی تھی گویا ابھی نیند سے اٹھ کے آئی ہو۔ فاتح نے کاغذات جمع کروا دیے۔ میں جانتی ہوں اس بات پہ تم مجھ سے ناراض ہو، لیکن اس روز قائل غزال والی مدد کے بدلے میں اس نے کہا تھا کہ آپ نے عظیم تعاون کے بارے میں سن رکھا ہے کاکا۔ تلخی سے اخبار لپیٹتے ہوئے اس نے اسرا کو دیکھا۔ اب تم فاتح کی طرح کی باتیں مت کرو، وہ خفکی سے کہتے سامنے بیٹھی، مگر اشر نے بات نہیں سنی۔ اخبار میز پہ ڈالتے ہوئے بولا، اور آپ نے وہ نظم سنی ہے، رنگا رنگا روزز؟ بعض کہتے ہیں کہ وہ نظم یورپ کے عظیم تعاون کے بارے میں تھی، جب لاکھوں لوگ تعاون سے مر گئے تھے۔ ان کو سرخ دانے نکلتے تھے جو سرخ دائروں کی صورت نشان چھوڑ جاتے ہیں، اور ہاں، تعاون کے مریض جیب میں پوائزز پھول اٹھا کے پھرتے تھے تاکہ خوشبو بیماری کی بھوک کو ڈھانک دے اور شفا دے۔ ان کے جسم سیاہ پڑ جاتے اور تعاون کے مریضوں کے مرنے کے بعد ان کی لاشیں ان کے گھر جلا دیے جاتے۔ یعنی آخر میں وہ آگے ہوا اور پھر چپتی نظروں سے اسرا کو دیکھا۔ آخر میں وہ سب مر جاتے تھے۔ پھر اس نے آہستہ سے نظم پڑھی، رنگ اراؤنڈ دا روزز، سرخ پھول جیسے دانے کے گرد دائرہ، a pocket full of posies، پھولوں کا چھوٹا سا گلدستہ جیب میں ہے، ashes ashes، راکھ راکھ، we all fall down، اور ہم سب ڈھاتے چلے گئے۔ اس نے آخری الفاظ اتنے سرد انداز میں ادا کیے۔ اسرا نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ اشر پلیز میری بات سنو، مون فاتح کیا سمجھتے ہیں؟ اگر وہ چیئرمین شپ کے لیے کاغذات جمع کرائیں گے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں کہہ چکا ہوں یہ سیٹ میری ہے، تو وہ کامیاب ہو جائیں گے؟ نہیں کاکا، ہم سب راکھ کا ڈھیر بن کے ایک ساتھ ڈھہ جائیں گے۔ میں نے بہت کوشش کی ہے اشر، لیکن وہ نہیں مانتا۔ اس نے آخر میں اپنی مرضی ہی کرنی ہوتی ہے۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ چیئرمین میں بنوں گا۔ آپ نے کہا تھا کہ آبنگ سیاست سے کنارہ کش ہو کے مجھے انڈورس کریں گے، لیکن کل میں نے سنا کہ وہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ واہ کاکا واہ! ناگواری بھرے غصے سے کہتا وہ گردن موڑے گھاس کو دیکھنے لگا۔ وہ سخت ناراض لگتا تھا۔ اگر وہ قائل غزال والا معاملہ نہ ہوتا تو؟ اسرا بے بسی سے بولی، پھر سر جھٹکا۔
मगर नहीं, वो तब भी मेरी नहीं मानता, उसे अपनी ही करनी होती है। और अब तो वो अजीब सा हो गया है, बेनियाज सा। जब से वो मलाका से वापस आया है पतला पतला लगता है। अशर ने चौंक के उसे देखा, फिर ताज्जुब से आईब्रो उठाया। क्या बदला हुआ लगता है? मुझे तो वैसे ही लगती है, सिवाय आंख के जख्म के। तुम उसके साथ एक घर में नहीं रहते, तुम्हें नहीं मालूम कि उसे समझना कितना मुश्किल है। वो फट पड़ी, फिर कन पटी पे हाथ रखा। अशर, मैं मजीद कोशिश नहीं कर सकती, मैं थक गई हूँ। तुम लोगों के मसले खत्म नहीं होते कि नीलामी वाला मसला आ गया। मेरे साथ ऐसा कौन कर सकता है? तुमने पता करवाया? करवा दूंगा, मेरे अपने काम फंसे पड़े हैं अभी। उसने बेजारी से चेहरा दोबारा मोड़ लिया। असरा ने चुपती हुई नजरों से उसे देखा। फातिह ने कागजात नामजदगी क्या जमा करवाए? तुमने तो नजरें ही फेर ली ऐश। तुम भूल गए हो मैंने तुम्हारे लिए उसकी फाइल तक चुराई। अब और क्या करूं मैं? काका, मेरे सर में दर्द है, मैं आराम करना चाहता हूँ। वो रुखाई से कहकर उठा, मेज पे रखा मोबाइल उठाया और लकड़ी के जीने उतरने लगा। हर कदम के साथ लकड़ी के चटकने की आवाज आती थी। असरा बेबसी भरे गुस्से से खड़ी हुई। मैं क्या करूं मजीद ऐश, मैं थक गई हूँ। ऐश जवाब दिए बिना लॉन पे उतरा और आगे चलता गया। इसके आईब्रो तने हुए थे और चेहरे पे बरहमी थी। उसने नीलामी के स्कैंडल की तैयारी कब से कर रखी थी। उसे ये मालूम न था कि अगर स्कैंडल ना बन सका तो वो असरा से कैसा रवैया रखेगा। इस बारे में उसके जहन में कोई स्क्रिप्ट तैयार न था। फिर वक्त वो असरा और फातिह की शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। हालिम के बंगले को भी बारिश ने धो डाला था। खिड़कियों पे कतरे जम गए थे, मगर धूप निकली तो वो सूखते गए। तालिया अपने कमरे की खिड़की के साथ जमीन पे बैठी थी। शीशे से चेहरा टका रखा था और नजरें बाहर जमी थी। रात वाले स्लीपिंग सूट में मलबूस वो वीरान वीरान सी लग रही थी। तफाकतन दरवाजा खुला और दातन संजीदा चेहरा बनाए अंदर दाखिल हुई। हाथ में नाश्ते की ट्रे थी जो उसने तालिया के कदमों के पास रखी और फिर अपना भारी भरकम सरापा संभालती बेड के किनारे जा बैठी। अब वह तालिया से 2 फुट के फासले पे थी। अगर अपने सारे मालो दौलत को गंवाना तुम्हें इतना तकलीफ दे रहा है तो तुमने ऐसा किया क्यों? उसने थकी थकी सी तालिया का पुरमुस्ता चेहरा देखा जो गाल शीशे से टकाए बाहर झांक रही थी। मैं 2 दुनियाओं के दरमियान फंस गई हूँ दातन। उसका अंदाज खोया खोया सा था। तालिया, हम अच्छे दोस्त रहे हैं, मगर अब तुम रास्ता बदलना चाहती हो। तुम्हें नए दोस्त मिल गए हैं और अब तुम्हें पुराने दोस्त गुनहगार और भटके हुए मालूम होते हैं। अच्छा ठीक है, पुराने दोस्त बुरे सही और नए बहुत अच्छे सही, मगर उसका ये मतलब नहीं कि तुम पुराने दोस्त से अब दिल की बात नहीं कह सकती। तालिया ने नजरें मोड़ी तो उसकी आंखें भीगी हुई थी। पुराने दोस्तों जैसी मैं रहना नहीं चाहती, मगर नए दोस्त इखलाक और किरदार में इतने आला हैं कि उन तक मैं नहीं पहुंच सकती। मैं क्या करूं दातन? तुम मेरे जैसी कभी नहीं थी। मैं तंगू कामिल की बीवी के सारे जेवर चुराना चाहती थी, मगर तुमने कहा कि उसका ताज तियारा छोड़ दूं। वो उसकी माँ की निशानी है। तुम धोखाधड़ी और झूठ की इस दुनिया में भी दिल दुखाने से डरती थी। तुम तल्ख और जहरखंद नहीं थी, हंसमुख और खुश अखलाक थी, मगर मैं उन जैसी बनना चाहती हूँ। उसकी निगाह महल पे थी जो ऊंची पहाड़ी पे बना था और उस तक जाने के लिए कोई सड़क ना थी। तुम किरदार और इखलाक के आला तरीन म्यार पे पहुंचकर भी उन जैसी नहीं बन सकती। जानती हो क्यों? क्योंकि कोई किसी तरह नहीं बन सकता। हर इंसान मुख्तलिफ होता है, और क्योंकि उन्होंने तुम्हारी तरह 2 जिंदगियों के जायके नहीं चखे, वो सच्चे हैं, इसलिए उन्हें झूठों से लड़ना नहीं आता। वो हमेशा सीधे रास्ते पे रहे हैं, इसलिए उन्हें टेढ़ इतनी आसानी से दिखाई नहीं देती। तुम्हें दिखाई देंगे, हमेशा दिखाई देते रहेंगे। तुम सच्ची बनना चाहती हो, शौक से बनो, लेकिन उनसे हमेशा मुख्तलिफ रहोगी। तालिया ने धीरे से सर इस बात में हिलाया। और ये मेरा असल है जिसके साथ मुझे रहना है। हाँ, तुमने इतने टेढ़पन इख्तियार किए हैं कि अब तुम इंसानों के वो सारे टेढ़ देख सकती हो
जो तुम्हारे नए दोस्त नहीं देख सकते। तुम सच झूठ की पहचान उनसे बेहतर कर सकती हो, क्योंकि तुम उन सब से गुजर चुकी हो। तालिया ने जवाब नहीं दिया। वो फिर से गर्दन मोड़ के खिड़की से बाहर देखने लगी। दातन चली गई और कमरे में काफी देर खामोशी फैली रही। उसने फर्श पे रखा स्याह मोबाइल उठाया और एक नंबर मिलाया। फिर स्पीकर ऑन करके मोबाइल हाथ में पकड़ लिया और गाल घुटनों पे रख दिया। कैसे हो हालिम? चंद घंटियों बाद फोन फाती की आवाज सुनाई दी। उसका सांस उथल पुथल लगता था, जैसे वो भागता हुआ आ रहा हो। यकीनन वो सुबह की जॉगिंग कर रहा था। फाती साहिब, आपके काम अभी तक नहीं हो सके, मगर मैंने पूछा कैसे हो तुम? वो नरमी से पूछ रहा था। तालिया की आंखें भीगने लगी। सनबव का गुलाम मुजस्मा बनाती शहजादी से ऐसे ही नरमी से मुखातिब हुआ करता था। ठीक हूँ, एक मसला पूछना था आपसे। मेरा ख्याल था तुम अक्सर मसले खुद हल कर लेते हो। खैर पूछो। वो तेज तनफ्फुस के दरमियान बोला, रफ्तार आहिस्ता करती। आप लेजिस्लेटर हैं, कानून बनाते हैं, खुद भी वकील रहे हैं। मुझे बताइए ट्रेड प्रोवेक्ट क्या है? खजाना ढूंढने वालों के फराइज, राइट? इसमें यह होता है कि अगर आपको मलेशिया में कोई मदफन खजाना मिले तो आपको फौरन इस शहर के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को इत्तला देनी होती है, और अगर कोई इत्तला देने के बजाय वो खजाना खुद रखना चाहे तो यह जुर्म है।